चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि हुकूमत सोशल मीडिया पर गैर मुसद्दिक़ा खबरें फैलाए जाने से रोकने के लिए कानून साजी पर गौर कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने आलमी यौम ख़वातीन तक़रीब से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गैर जिम्मेदाराना खबरें फैलाई जा रही है, इनमें किसी तरह की सच्चाई नहीं होती। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस पर कानून साजी का मंसूबा रखती है। इस तजवीज़ पर तेलंगाना कानून साज असम्बली व कौंसिल के इजलास में तफसीली गौर व खौस करने के बाद कोई फैसला किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को जल्द मुकम्मल किया जाएगा और इस सिलसिले में अपोजिशन की जानिब से जो अफवाहें फैलाई जा रही है इनको दूर करते हुए वो खुद एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि गुजरात में साबरमती रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के नाम पर 10,000 ख़ानदानों को बेदखल किया गया, जबकि मूसी रिवर फ्रंट के मुतासरीन की हुकूमत की जानिब से बाज़ावातकारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन दरअसल शहर हैदराबाद और रियासत की तरक्की की राह में रुकावटें पैदा कर रही है। Print media, electronic media authorities ఉన్నాయి, complaining authority to examine their news and their views. సోషల్ మీడియాకు లేదు. డెఫినెట్గా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎగ్జామిన్ చేసి సోషల్ మీడియాలో ప్రసారం చేసే అవాస్తవాల మీద ఫిర్యాదు చేయడానికి కూడా ఒక వేదికను చేయాలనుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే అసలు నకిలీ అని ఎప్పుడు ఉంటుంది, నిజము అబద్ధం అనేది తోడు నీడ లాంటివి. సో నిజమైన జర్నలిస్టుల ముసుగులో వ్యాపారాలు వ్యవహారాలు చేసే వాళ్ళకు ఉన్న తారతమ్యం ఏముందో దానికోసం ఒక చట్టాన్ని కూడా తేవాలన్న ఆలోచన ఉంది. తప్పకుండా రేపు వచ్చే శాసనసభలో చర్చ చేస్తాం.